حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و صلی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ قابل احترام شفیق اسٹڈی سرکل کے شرکاء، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے 92ویں دن 92nd ڈے داخل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا 92nd ڈے ہوگا۔ اور ہم جس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتابچے کا نام ہے اسلام کیسے پھیلا، جس کو سابق میں پہلے اسلام کا سرچشمہ قوت کے عنوان سے کہا گیا تھا، کیونکہ ٹرمینالوجی ٹف تھی تو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہیڈنگ کو اسلام کیسے پھیلا۔ تو ابھی ہم چونکہ کچھ لوگ اور بھی جوائن ہوں گے، تو چلیے جب تک ضرور ہوئے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مناج غوری صاحب پڑھا جا سکتا ہے آج آپ سے؟ میں اگر پی ڈی ایف اس میں چل رہی تو اسکرین پہ میں پڑھ لے سکتا ہوں بیٹھے ہوا۔ ہاں نہیں، پی ڈی ایف تو ہے، ویسے آپ کو بولے تو بھیج بھی دیتے الگ سے پی ڈی ایف۔ جی جی بالکل۔ آپ اگر ہاسپٹل پہ ہیں تو پی ڈی ایف تو ہے، سبھی کو مطلب ڈالی گئی ہے پی ڈی ایف۔ چلیے اچھا میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو اظہر صاحب بسم اللہ شروع کیجیے آپ۔ جی، چھٹا باب پڑھنا ہے اشاعت اسلام جزائر ملایا میں۔ کل جو ہم جی نے پڑھا بالکل۔ تھا وہ چائنا اور افریقہ میں اسلام، اس سے متعلق باتیں پڑھی تھی۔ آج اشاعت اسلام جزائر ملایا میں، پی ڈی ایف میں پیج نمبر 34۔ پی ڈی ایف میں پیج نمبر 34۔ مناج صاحب دیکھ لیجئے، ہمارے نیر بھائی ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ پی ڈی ایف کو چونکہ پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا، ایک مرتبہ پھر سے ڈال دیجئے آپ ذرا۔ اچھی بات جی۔ ٹھیک، چلیے اشاعت اسلام جزائر مالایا میں۔ جزائر مالایا اس سے مراد جزائر شرق الہند جو اب انڈونیشیا اور ملیشیا کہلاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی فیڈریشن میں جاوا، سماترا، بورنیو، کالیمنٹن، ہیلپس سلاویسی، مغربی نیوگنی، ویسٹ ایرین اور ہزاروں چھوٹے چھوٹے جزیرے شامل ہیں۔ اور فیڈریشن آف ملیشیا مالایا کی 11 ریاستوں اور برطانوی شمالی بورنیو، سبا اور ساوک پر مشتمل ہے۔ جزائر مالایا میں اسلام کے مبلغ وہ عربی اور ہندی تاجر جزائر مالایا میں اسلام کے مبلغ وہ عربی اور ہندی تاجر تھے جو بحری استعمار کے میدان میں پرتگال کے قدم رکھنے سے پہلے تمام چین اور جزائر شرق الہند کی تجارت پر قابض تھے۔ وہ اسپینیوں اور پرتگالیوں کی طرح فاتح بن کر نہیں آئے تھے اور نہ تلوار کی مدد سے اپنے مذہب کی اشاعت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس ایسی بھی کوئی قوت نہ تھی جس سے وہ بالا تر قوت بن کر رہتے تھے۔ وہ صرف ایک ایمان کی قوت رکھتے تھے، ایک حق و صداقت کی متاع لے کر آئے تھے۔ انہی ہتھیاروں سے انہوں نے تمام جزائر مالایا کو فتح کیا۔ انہی کے بل پر انہوں نے حکومت کو تسخیر کیا اور انہی کی قوت سے انہیں یہ فروغ حاصل ہوا کہ 600 برس کے اندر مجموعہ جزائر کی 5 کروڑ آبادی میں سے 4 کروڑ کے قریب مسلمان ہو گئی۔ قدیم بت پرستانہ توہمات نے انہیں قدم قدم پر روکا۔ اسپانیہ اور پرتگال کی استعماری
हौसना की, बार बार इन पर तलवार सूंघ कर खड़ी हो गई और हॉलैंड यानी मलेशिया 21 फरवरी 1948 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ और इंडोनेशिया को हॉलैंड की तवील गुलामी से 17 अगस्त 1950 को नजात हासिल हुई थी। ये हॉलैंड की तशरीह थी और हॉलैंड मसीह क़ुव्वत ने इनको हिम्मत शिकनी में कोई दकीका उठा ना रखा, मगर कोई चीज़ इनके जज्बे खिदमत दीन पर गालिब ना आ सकी और इन्होंने अपनी जहानत, मुस्तआदी, इस्तिक़लाल और दौलत को अपनी शान और शौकत बढ़ाने की बजाय अपने मजहब की क़ुव्वत बढ़ाने में सर्फ कर दिया। एक लाइन में फिर दोहराता हूँ, इन्होंने अपनी जहानत, मुस्तआदी, इस्तिक़लाल और दौलत को अपनी शान और शौकत बढ़ाने की बजाय अपने मजहब की क़ुव्वत बढ़ाने में सर्फ कर दिया। इनकी कोशिशों से गुज़िश्ता 6 सदियों के अंदर जज़ायर मलाया में जिस तरह इस्लाम की इशाअत हुई है, इसकी दास्तान नहायत सबक आमूज़ है। सामात्रा में इस्लाम की इब्तिदा इत्जा से हुई, जहाँ एक बुजुर्ग अब्दुल्ला आरिफ ने सबसे पहले सदाए हक बुलंद की और इसके बाद इनके मुरीद बुरहानुद्दीन ने प्रियामान तक तमाम मगरिबी साहिल को इस्लाम से रोशनात कर दिया। 1205 में पूरी रियासत इस्जात ने इस्लाम कबूल कर लिया और ख्वाजा खुद राजा भी मुसलमान हो गया, जिसको जहां शाह का लक़ब दिया गया। यहाँ से सवाहिल की तिजारती कश्तियों पर इस्लाम शुमाली सामत्रा में पहुंचा। परलाक और लेस्पूरी में मुसलमानों की तिजारती नौआबादियाँ कायम हुई। 14वीं सदी ईस्वी में मक्का के चंद उलमा शेखुल इस्लाम की सरगर्दगी में सामत्रा पहुंचे और इन्होंने लंबरी से आरू तक तमाम साहिली इलाकों तक नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। आखिर समद्रा का राजा मुसलमान हो गया, जिसको अल मुल्कुल साले का लक़ब दिया गया और इसकी कोशिशों से परलाक की रियासत भी मुसलमान हो गई। इब्न बतूता अपनी सयाहत के दौरान में जब यहाँ पहुंचा तो अल मुल्कुल साले का बेटा अल मुल्कुल ज़ाहिर हुक्मरान था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक से इसके सिफारिशी ताल्लुकात कायम थे। पाल्मबांग में हिंदू मजहब का असर सबसे ज्यादा कवी था। 15वीं सदी के वस्त में रॉडन रहमत ने, जो जावा का सबसे बड़ा इस्लामी मुबल्लिग था, यहाँ इस्लाम की इशाअत की और इसके बाद भी इस्लाम का असर फैलता रहा, मगर इस इलाके को सही मानों में इस्लाम की नेमत उस वक्त मैसर हुई जब यहाँ हॉलैंड की हुकूमत कायम होने के बाद मुसलमानों ने ईसाई मशीनरियों के मुकाबले में अनथक कोशिशें शुरू की हैं। चुनाचे 20वीं सदी की इब्तिदा से यहाँ की बुत परस्त आबादी नहायत कसरत के साथ इस्लाम कबूल कर रही है। जुनूबी सामात्रा में इस्लाम की इशाअत सबसे आखिर में हुई। यहाँ इस्लाम का पहला दाई एक जावी सरदार मिंग कमाला बूमी था, जिसने बुंटाम में इस्लाम कबूल किया, मक्का जाकर उलूम इस्लामिया की तहसील की और लंपांग में नहायत कसरत से बुत परस्त कबाइल को मुसलमान किया। अब तमाम जजीरा सामत्रा में सिर्फ एक बटक ऐसा मुकाम रह गया है जहाँ खदीम बुत परस्ती का असर है। इस इलाके ने इस जमाने में तो इस्लाम की हल्का बगोशी इख्तियार नहीं की, जबकि वो हर तरफ से ताकतवर इस्लामी रियासतों के दरमियान घिरा हुआ था, मगर अब हॉलैंड की सख्त गिर मुस्लिम कश हुकूमत कायम होने के बाद तो इस्लाम की इताअत कबूल कर रहा है। हॉलैंड ने तलवार की कुव्वत से इस्लाम की इशाअत को रोकने की कोशिश की, मगर इससे मुसलमानों का जोश तबलीग बहुत ज़्यादा तेज हो गया और इन्होंने मसीह मुबल्लिगीन को शिकस्त फाश दी। चुनाचे
खुद एक मशीनरी का बयान है कि एक मौके पर पूरे वो गांव जो बिप्तस्मा ले चुके थे दफतन मुसलमान हो गए। इसी तरह एक और जगह सिर्फ एक इमाम मस्जिद की कोशिश से का पूरा जिला मुसलमान हो गया। एक और मुबल्लिग के मुतालिक ईसाई मशीनरियों का बयान है कि उसने 10 साल के अरसे में बुत परस्तों के कबीले को ईसाइयत के असर से निकाल लिया। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि खुद हुकूमत हाईलैंड के सरकारी मुलाजिम भी तबलीग इस्लाम का काम करते हैं और हुकूमत इस काम की मुखालिफ होने के बावजूद इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हुई। जजीरे सामत्रा से इस्लाम का असर जजीरे नुमा मालिया में पहुंचा। 12वीं सदी ईस्वी में सामत्रा के बहुत से मुसलमान तिजारत की गर्ज से सिंगापुर में जाकर आबाद हुए और एक सदी के बाद इन्होंने मालका की बंदरगाह में अपनी नौआबादी कायम की। इनकी कोशिशों से सवाहिल की अक्सर तिजारती आबादी मुसलमान हो गई और इनके जरिए से अंदरून मालाया इस्लाम की इशाअत हुई। 14वीं सदी ईस्वी में यहाँ का राजा भी एक अरब ताजिर सैयदी अब्दुल अजीज के हाथ पर मुसलमान हो गया और इसका नाम सुल्तान मोहम्मद शाह रखा गया। 16वीं सदी की इब्तिदा में मालाया की जनूबी रियासत क्वेडा भी इस्लाम के असर में आ गई और 1501 में वहाँ का राजा फेरोंग महाविंग ने एक मुसलमान आलिम शेख अब्दुल्ला के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इसका नाम सुल्तान मजलफ रखा गया और इस राजा ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की इशाअत में सर्फ कर दी और मरने से पहले रियासत कोएडा के एक बड़े हिस्से को परस्ती की लानत से आजाद कर दिया। मालाया से इस्लाम का असर सियाम पहुंचा और सिंगापुर के मुसलमान ताजिरों ने उसे हिंद चीनी से मुराद इंडोनेशिया है, हिंद चीनी तक पहुंचा दिया। इस वक्त इन दोनों ममालिक में इस्लाम का जितना असर पाया जाता है और सब इन्हीं ताजिरों की कोशिशों का समरा है। जावा, अब ये मुख्तलिफ छोटे छोटे रियासतों के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। जावा जजायर मालिया में हिंदुयत और बुत परस्ती का सबसे ज्यादा असर जजीरे जावा में था। मुसलमानों की आला तालीमात के बावजूद अवहाम परस्ती के अकायद सदियों तक उन लोगों की तबीयतों पर मस्तूली रहे और मनु की धर्म शास्त्रा के रिवाज का तो 1768 तक पता चलता है, लेकिन उन तमाम अमीर और रासिख असरात को इस्लाम के खामोश मुबल्लिगों ने सदियों के अंदर बिल्कुल दूर कर दिया और इस वक्त हम देखते हैं कि तमाम जजीरे जावा की आबादी बस्तनाए खलील मुसलमान हो चुकी है और जावी मुसलमानों का शगफ दीनी शर्कुल हिंद के जजायर में सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है। ये जिक्र 1965 का है। इस अजीमुशान काम की इब्तिदा एक जावी ताजिर हाजी पुरवानी की, जो पाजाजारन के राजा का बड़ा बेटा था। उसने तख्त व ताज अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया और खुद माल तिजारत लेकर हिंदुस्तान पहुंचा। यहाँ कर मताए दुनिया की बजाय मताए आखिरत उसे नसीब हो गई और उसने सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ इस नेमत से अपने हम वतनों को बहरावर करना करार दे लिया। चुनाचे एक अरब आलिम को लेकर जावा पहुंचा और तमाम उम्र इस्लाम की खिदमत करता रहा। इसके बाद अरबी और हिंदी ताजिरों और सयाहों की तवज्जो इस जजीरे की तरफ मुंताफ हो गई और इन्होंने कसरत से यहाँ आकर सवाहिल पर इस्लाम की इशाअत शुरू कर दी। इस किस्म के सयाहों की बड़ी जमात 14वीं सदी में मौलाना सैयद इब्राहिम की जेर क़यादत ग्रीस में वारिद हुई और इसको जावा की तारीख में सबसे पहली मरतबा ये कामयाबी हासिल हुई कि चर्मन का राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और यहीं से करीबी रियासतों में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। आगे चलते जाऊं मुनीब साहब जी। रॉडन रहमत का ज़हूर रहमत। 15वीं सदी ईस्वी में
जजीरे जावा का सबसे बड़ा इस्लामी मुबल्लिग रॉडन रहमत पैदा हुआ, जिसने इस्लाम को गुर्बत के बोरिए से उठाकर बादशाही और बालादस्ती के तख्त पर पहुंचा दिया। उसने शाहाना नाज व नाम में परवरिश पाई थी और अगर चाहता तो खुद भी किसी तख्त का मालिक बन जाता, मगर इसके दिल में अपनी नफसानियत की खिदमत की बजाय अपने मजहब की खिदमत का जोश भरा हुआ था। इसलिए अपनी जिंदगी का मकसद वहीद सिर्फ तबलीग व इशाअत इस्लाम को करार दिया और वह अनजिर अशीरकल अक़रबीन, यानी सूरह शूरा की आयत में जिसका तर्जुमा ये है, और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ कि इरशाद रब्बानी के मुताबिक सबसे पहले अपने खानदान से तबलीग काम शुरू किया। उसने अपने नाना को, जो चंपा का राजा था, इस्लाम की दावत दी। फिर पालमबांग पहुंचा और अपने रिश्ते के भाई आर्या व आमिर को, जो राजा की तरफ से वहां का गवर्नर था, मुसलमान कर लिया। इसके बाद मौलाना जमादिल कुबरा की माहियत में ममाजा पहुंचा और राजा को जो इसका खालू था, इस्लाम की दावत दी। राजा ने खुद तो इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर उसे अंपल का गवर्नर मुकर्रर करके पूरी आज़ादी के साथ इशाअत इस्लाम की आज़ादी दे दी। चुनाचे उसने अपने ज़माने गवर्नरी में अंपल के तकरीबन 3000 खानदानों को मुसलमान किया और इस्लामी मुबल्लिगीन की एक बड़ी जमात को अतराफ व जवानिब की जजीरों और रियासतों में फैला दिया। शेख खलीफा हुसैन, जिसने मदुरा को इस्लाम की रोशनियों से मामूर कर दिया था, इसी का फरस्तादा था। मौलाना इसाक, जिन्होंने रियासत बाल्मिंगटन में इस्लाम की इशाअत की, इसी के फैज याफ्तों में से थे। रॉडन पॉकू, जिसने ग्रीस के इलाके में बुत परस्ती का खोज मिटा दिया था, इसी के फैज तरबियत का परवरदा था। खुद इसी के दोनों बेटे भी जावा के मशहूर इस्लामी मुबल्लिगीन में शुमार होते हैं और इसके दो करीबी रिश्तेदार रॉडन पट्टा और रॉडन हुसैन जावा की तारीख में इस हैसियत से बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने हिंदू मजहब की सबसे बड़ी कुव्वत यानी माजापाहत को कतई तौर पर मुसक्कर कर लिया। रॉडन हुसैन ने माजापाहत की फौज को सिपहसालार होने की हैसियत से इस्लाम की तरफ दावत दी और रॉडन पट्टा ने 1478 में कुफ्र को आखिरी शिकस्त देकर माजापाहत को एक इस्लामी हुकूमत बना दिया। यहाँ से मगरिबी जावा है। मगरिबी जावा में इशाअत इस्लाम का काम इससे भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां के हिंदू आम जावियों से भी ज्यादा रासिखुल अकीदा थे। अगरचे वहां मौलाना हसनुद्दीन चेरबोनी जैसे जबरदस्त इस्लामी मुबल्लिगीन ने बड़ी सरगर्मी से इस्लाम की तबलीग की थी, लेकिन हिंदू मत एक अरसे तक दीन इलाही का मुकाबला करता रहा, यहाँ तक के 16वीं सदी में हक की आखिरी फतेह हुई और पाजाजारन की हिंदू रियासत कुलियतन मुसलमान हो गई। इस तरह 12वीं सदी से शुरू होकर 16वीं सदी तक 400 बरस के अरसे में जजीरे जावा की तस्कीर मुकम्मिल हो गई और बगैर किसी कत्ल खून के महज तबलीग व तलकीन की कुव्वतों से हिंदू मत ने इस्लाम के मुकाबले में हथियार डाल दिए। जी। मजमुए जजायर मलक्का जावा के बाद इस्लामी कुव्वत का दूसरा मखज़न मजमुए जजायरुल मलक्का है। यहाँ इस्लाम की इशाअत बहुत बाद में हुई, बल्कि अक्सर मुकामात पर तो हस्पानी और पुर्तगाली तिजारत और इस्लाम दोनों साथ साथ पहुंचे और पुरअमन मुसलमान ताजिरों ने जंग आजमा मसीहत के मुकाबले में अपने मजहब की कामयाब तबलीग की। 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी के दरमियान यहाँ जावा और मलाया के ताजिरों ने जो लौंग और मसाले के जहाज भर कर लाते थे, इस्लाम की इशाअत शुरू की और थोड़े ही अरसे में
इनके ज़ौक़ व तबलीग ने ये करिश्मा दिखाया कि पूरे मजमूए जज़ायर में इस्लाम फैल गया और 4 ज़बरदस्त इस्लामी हुकूमतें कायम हो गई और एक ट्रिनेट की हुकूमत थी जिसका सुल्तान ट्रेंटुल माहिरा के एक माकूल हिस्से पर हुक्मरान था। दूसरी टेडोर की हुकूमत थी जिसमें जजीरे टेडोर, अलमाहरा का एक हिस्सा, सैराम का एक हिस्सा और न्यू गियाना का मगरबी हिस्सा शामिल था। तीसरी हुकूमत सुल्तान गिलोलो की थी जो वस्तुल माहिरा और शुमाली सीराम पर हुकूमत करता था, और चौथी बदजान की हुकूमत थी जिसका इख्तिदार अलजज़ायर बिन जॉन और जज़ायर ऊबी पर हावी था। ये पूरे नामे हैं। ये चारों सल्तनतें कुछ मुद्दत तक बहार दिखाने के बाद मसीह इस्तेमार की बात समूम में मुरझा कर फना हो गई, मगर इस्लाम का वजूद ना इनका मन्नत कश था और ना इन पर इन्हिसार रखता। चुनाचे अब हॉलैंड वगैरह की मसीह ताकतों में तकसीम हो जाने के बाद भी जज़ायरुल मलक्का में नहायत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और अनकरीब वो ज़माना आने वाला है तो इस्लाम के सिवा वहाँ कोई मजहब न रहेगा इंशाअल्लाह। इन जज़ायर में सबसे पहले जजीरे टेडूर इस्लाम का हल्का बगोश हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में एक अरब ताजिर शेख मंसूर ने यहाँ के राजा को मुसलमान करके इसका नाम जमालुद्दीन रखा। 1521 में जब हस्पानिया मुस्तमारी आबादकारियों की दूसरी मुहिम यहाँ पहुंची तो जमालुद्दीन का बेटा सुल्तान मंसूर हुक्मरान था और इस्लाम को फैले हुए सिर्फ 50 साल गुजरे थे। पुर्तगाली ताजिरों का बयान है कि ट्रेंड में ड्यूडोर से भी पहले इस्लाम की इशाअत हो चुकी थी। चुनाचे 1521 में जब पुर्तगाली मुहिम वहां पहुंची थी, इसका मौरिख लिखता है कि यहाँ इस्लाम को फैले हुए इसी बरस गुजरे चुके फैले हुए 80 बरस गुजर चुके थे। इसी जजीरे में इशाअत इस्लाम का अजीब किस्सा है। एक जावी ताजिर वातू मल्ला हुसैन जो अपनी तिजारत के सिलसिले में यहाँ आकर मुकीम हुआ था, रोजाना सुबह को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता था। इसकी आवाज पर बुत परस्त आशिक हो गए और कसरत से इसके गिर्द जमा होने लगे। थोड़ी मुद्दत में उसने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात पैदा कर ली और आखिर 1495 में खुद राजा ने भी ग्रीस जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मिनट, ये यहाँ पे मुताले से ऐसा लग रहा कि एक हल्की सी तायराना नजर इसके नक्शे या मैप अगर होते तो हमारे पास एक और अच्छी सहूलत थी। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अगर कुछ दस्तयाब हो तो जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लाम एक तेजी से जजायर ब जजायर, मुल्क बर मुल्क और कौम ब कौम जिस तरीके से फतेहयाब करते जा रहा है और लोग मुसलमान ज़ौक़ दर ज़ौक़, फौज दर फौज जिस तरीके से मुसलमान होते जा रहे हैं, तो जहन में जो चीज चल रही है कि उन चीजों का अहाता और कम से कम एक चीज का एक नक्शा हमारे सामने रहे तो और मजीद समझने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल अग्री, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू मिस्टर नैयर भाई। मेरे को भी ऐसी ख्याल आया, लेकिन अब चूंकि अब यहाँ जितनी मेहनत करने का था कर लिए और नक्शे बनाना अपना काम है। अपन खाली ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपन। इसमें यह है कि एक बात जब चूंकि आ गई है तो यहाँ थोड़ा सा वक्फा लेंगे अपन। ये है कि वालेकुम सलाम। यहाँ एक बात वाज़ेह है कि कल हमने जो पढ़ा था उसमें अफ्रीका और चीन, ये दो खित्तों में जो इस्लाम की फैलने का तस्करा किया था मौलाना ने। आज शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ मलाया के नाम से शुरू हुआ, जिसमें जो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही ममालिक के आज हिस्से हैं और बल्कि कुछ सिंगापुर के किनारों तक के जजीरे हैं। तो गर्ज ये कि मौलाना ने बहुत
تفصیل کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے تذکروں کے ساتھ آپ غور کیجئے. ابھی جو آخری جملے ہم جہاں پڑھ کے رکے ہیں کہ ایک آدمی کا روزانہ صبح بلند آواز میں قرآن کا پڑھنا اس کی بستی کے غیر مسلموں کو اس سے متاثر کرتا ہے، بلکہ وہ اتنا بڑھ جاتی ہے بات کہ وہاں کا راجہ بھی جو ہے اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے. آپ ذرا غور کی. اب یہ جو پوری باتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں، خاص کر آج، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک جزیرے کا اور ایک ایک خطے کا، یعنی کہیں تو ایک طرف یہ بات واضح ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں لگا کر آ کے یہاں سیٹل ہوئے، وہ تاجر ہی تھے، وہاں کوئی تلواریں نہیں سوتی گئی، وہاں کہیں لونگ کے تاجر ہیں تو کہیں مسالوں کے تاجر ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ 4,000 کی فوج بھیجی گئی تھی مدد کے لیے، وہ فوج وہیں جا کے سیٹ ہو جاتی ہے، وہیں شادیاں کرتی ہے، وہیں بس جاتی ہے، اور ان کی نسلوں کے نتیجے میں یا ان کی اولادوں کے نتیجے میں اس پورے خطے میں چین میں اسلام پھیلتا ہے. تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، غور کیجیے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ہے جو ہم کو مل رہی ہے، ہم یہ سمجھے کہ جانکاری جہاں تک ہے، اب آج کل جو ایکسپلوژن آف نالج کا زمانہ ہے، ایک بمبارڈمنٹ آف نالج ہے، خوب معلومات ہو رہی ہے. لیکن اس معلومات کے ذریعے سے اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہو، کہیں ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں کہ آخر یہ جاوا، یہ ملایا، یہ سمارتا، یہ وہ خطے، کہیں انڈونیشیا کے، کہیں ملیشیا کے، لا دنیا کی سب سے بڑی آبادی اگر کسی ملک میں ہے تو وہ 17-18 کروڑ کی جو آبادی ہے، یعنی ایکسکلوسیو جو ملک ہے وہ یہی انڈونیشیا ہے، جہاں سے جو ہے سب سے زیادہ لوگ حج کے لیے ہر سال آتے ہیں. تقریباً کچھ انڈیا سے بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب زیادہ کوٹا ہے ان کا، اس لیے کہ سب سے بڑی مسلم کنٹری ہے وہ. اور ملیشیا تو ہے ہی ویسے، لیکن ملیشیا میں ایک اور ایتھنک گروپ چائنیز بھی ہیں جو دراصل جو ہے وہ یا تو ایتھیسٹ ہیں یا پھر بدھسٹ ہیں، لیکن ایک خاصی بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور حکومت ہمیشہ سے مسلمانوں کی ہے ملیشیا میں. آج ایک اور بات بھی ہم کو واضح ہوئی آج، چونکہ ہم لوگ اس طرح خود اپنی آزادی کو آج کے نوجوان بچوں سے پوچھیں گے کب ملی تو یہ بھی بتانا بڑا مسئلہ ہے. ہم آزاد ہوئے تھے 15 اگست 1947 1947 15 اگست کو، اور ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا پاکستان، اور 48 میں آزاد ہوا ہے ملیشیا، اور 50 میں آزاد ہوا ہے انڈونیشیا. یہ جو آج ہم نے مولانا کی رائٹنگز میں پڑھا ہے، اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کالونیز تھی. یوروپینس اتنے ذہین اور اتنے ہوشیار اور اتنے عیار اور اتنے مکار تھے کہ وہ ساری دنیا کے خطے میں کونے کونے کو پھیل کر، کہیں سراج الدولہ کے پاس بنگال سے داخلہ کرتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور چند ہی سالوں میں پورے ملک پہ جو ہے چھا جاتی ہے. چند مٹھی بھر فوجیوں کو جو وہاں سے لاتے ہیں، باقی کے سب یہیں کے لوگ جن کو تنخواہیں دے دے کر. تو اس طرح انہوں نے جہاں اپنی باتوں کو پھیلایا، وہاں ان خطوں میں، خاص کر انڈونیشیا ملیشیا کے ان علاقوں میں، یہ لگتا ہے کہ وہاں لوگوں کے سر جو ہے یہ سودا سمایا تھا کہ ہم کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، ہم کو اسلام کی دعوت دینی ہے. اس تیزی سے میرے خیال سے عرب دنیا میں بھی اسلام نے پھیلا ہے، جس تیزی سے، چونکہ یہاں تاجر پھیلائے، وہاں عرب علاقوں میں جو ہے مقابلے ہوئے اور لوگوں سے جو ہے تلواریں سوتی گئی، اور تب کہیں جا کے، چاہے وہ عرب ہوں یا پھر غیر عرب بھی ہے، تو ایران سے ہو یا فارس کے ایران سے ہو یا رومن امپائر سے ہو، وہاں آپ کو نبرد آزما ہونا پڑا، آپ کو ٹکرانا پڑا، آپ کو اپنا لوہا یعنی بیٹل فیلڈ میں منوانا پڑا. اس کے بعد پھر جب آپ حکومت میں آئے اور حکومت آپ کے ہاتھ آئی، تو پھر اس کے بعد چونکہ سپر پاور سے وہ ختم ہو گئے، تو پھر اب لوگ اس کے بعد تیزی سے اسلام لانے لگے. یہ وہ ایک الگ نظریہ تھا. یہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ تاجر آئے تھے، اور چیرومن جو بول رہے ہیں وہی چیرومن ہے جو ہندوستان میں نے جو کہا تھا، چیرومن جمعہ مسجد کے نام سے جو مسجد ہے، اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ وہ اس وقت بنی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، وہ آرکیالوجیکل امپورٹنس کی بھی ہے، اور انڈیا کی پہلی مسجد ہے. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ پہنچا اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اور وہ ایمان لایا، اور وہ واپس ہو رہا تھا کہ سفر کے درمیان اس کی موت ہو گئی. تو لہٰذا جو اس کے بیٹے واپس آتے ہیں اور وہ پہلی مسجد اپنے باپ کے نام سے بناتے ہیں اور اس ریاست میں. تو اس اعتبار سے ملبار کیرلا میں جو ہے سب سے پہلے اسلام اللہ کے نبی کے زمانے میں آ گیا تھا. جی چلیے آگے پڑھیے. میرے خیال سے عبد الرحمان صاحب آ گئے ہیں، جیسے ہی آتے سلام کے ذریعے سے اپنے وجود کا اظہار کرواتے ہیں. وہ آپ آ جائیں گے ہی کافی ہے انشاءاللہ. چلیے آپ پڑھیے. کہاں سے پڑھنا ہے بولیے؟ اب جہاں رکے تھے ہمارے امبوئنا، وہاں سے پڑھنا. نہیں، جنوبی
समात्रा के पास है या आगे है? नहीं, पैराग्राफ बोल दो। मगरबी जावा हुआ, मजमुई जजायर मलक्का हुआ, उसके बाद अम्बोइना। जी जी पेज नंबर बोलिए नैयर भाई। हाँ, पेज पीडीएफ नंबर में बोलिए। देख रहे हैं आप, किताब में देख रहे हैं? पीडीएफ में नंबर 40 है, देखिए 40, पेज नंबर 40। पीडीएफ में अभी 40, किताब में 41। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। जी, हाँ बिस्मिल्लाह। जी अम्बोइना में जी जी मगरबी जावा, उसके बाद मजमुई ये जजायर मलक्का, हाँ उसके वहां से पढ़ना है ना? उसके बाद वाला सब हेडिंग। हाँ, उसके बाद वाला सब पढ़ेंगे। अम्बोनिया में जी जी हाँ, वहां से अम्बोना में अम्बोइना। अम्बोना में एक मुकामी ताजिर पार्टी पोटा ने इस्लाम की रूह फूंकी और जावा से मताए ग्राह बहा को लाकर तमाम सवाहिल अम्बोना में उसे फैला दिया। ये पुर्तगाली इस्तेमार के इब्तदाई उरूज का ज़माना था। पुर्तगालियों ने तलवार की क़ुव्वत से उस मज़हब की तरक्की को रोकना चाहा, जिससे दरअसल वो सलीबी लड़ाई का बदला लेने के लिए निकले थे, मगर उनके सख्त मुकाबले के बावजूद दीन हक़ की तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि आम बाशिंदों में उसको कुछ ज़्यादा ही मकबूलियत हासिल हो गई। चुनाचे जब 16वीं सदी के आखिर में पुर्तगाल अपने अंदरूनी खदशों में मुब्तला हुआ तो अम्बोनिया वालों ने तमाम मसीही मशीनरियों को मार मार कर निकाल दिया और जो जो दरजोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होने लगे। उन जजायर के साथ तिजारती ताल्लुकात होने की वजह से मलका के बक़िया जजायर भी मुसलमान हो गए। जजीरे बोर्नियो 1521 में गुलूकार राजा मुसलमान हुआ। उस सदी में बोर्नियो भी नूर इस्लाम से फैज़याब हुआ। सबसे पहले रियासत बंजर मासन ने इस्लाम कबूल किया, फिर शुमाली बोर्नियो की रियासत ब्रोनामी मुसलमान हुए। उसके बाद 1550 में पालमबांग के ताजिरों ने सोगडना की रियासत में इस्लाम फैला दिया और 1590 में बोरीना का सबसे ताकतवर राजा मुसलमान हो गया, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद सफ़ीउद्दीन रखा गया। 1600 हिजरी में जब एक मगरबी सयाह बोर्निया पहुंचा तो उसने देखा कि तमाम सवाहिल मुसलमान हो चुके हैं और सिर्फ अंदरूनी इलाके में कुफर व बुत परस्ती का असर बाकी है। 18वीं सदी की इब्तिदा से अंदरून बोर्निया में भी इस्लाम की इशाअत शुरू हो गई। एक तरफ सरमायादार और मुनज़्ज़म मसीह जमातें अपने मजहब की तबलीग कर रही हैं और दूसरी तरफ मुंतशिर और बेजोर मुसलमान ताजिर अपने दीन की तरफ बुला रहे हैं। मगर दुनिया देखकर हैरान है कि मसीह हेलो एक मिनट हेलो जी डोर बंद कर दो बेटा, डोर बंद जी। दूसरी तरफ मुंतशिर और बेअसर मुसलमान ताजिर अपने दीन की तरफ बुला रहे हैं, मगर दुनिया ये देखकर हैरान है कि मसीह नामी और मुसलमान कामयाब नहीं, मुसलमान काबे हैं। उन्होंने चंद साल के कोशिशों से शुमाली बोर्निया की एक बहुत बड़ी कौम ईदान को मुसलमान कर लिया और वसत बोर्निया की एक डांग कौम भी मसीहत के मुकाबले में इस्लाम को ज़्यादा पसंद करती है। जजीरे सल्फीस ये जो बोरोनिया बोल रहे हैं, ये दरअसल ब्रूनी है। आजकल जैसे हम अंग्रेजी में ब्रूनाई कहते हैं, ये वो ब्रूनाई है जहाँ तेल से मालामाल जजीरे हैं और जहाँ का बादशाह सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दुनिया का। दुनिया की सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां वगैरह अक्सर सुल्तान ऑफ ब्रूनी बोल के जो होता है, वही ब्रूनाई का जजीरा ऊपर वाला। चलिए नीचे।
जजीरे सल्बीस में भी इस्लाम की इशाअत इसी आम उसूल के मुताबिक हुई कि पहले जावी और मलाई ताजिर इस्लाम को लेकर सवाइल पर पहुंचे और फिर देसी ताजिरों के जरिए वो अंदरून मुल्क में पहुंच गए। 1540 में जब पुर्तगाली मुस्तमारीन यहाँ पहुंचे तो इस्लाम की इब्तिदा हो रही थी और सिर्फ गोवा में चंद मुसलमान रहे थे। 60 साल के अंदर उसे इतनी तरक्की हुई कि तमाम सवाहिल मुसलमान हो गए और मकासिर की रियासत ने राजा समेत इस्लाम कबूल किया। मकासिर से अल्फुर और बोगी कौमों में उसकी शाद हुई और मौखर जिक्र कौम पर उसका ये असर हुआ कि उसकी तमाम फितरी काबिलियतें जाग उठी। उसके जहानत, जफाकशी और मुस्तैदी ने उसे जज़ायर मलक्का के सबसे ज़्यादा महज़िब कौम बना दिया और अब वो एक मुबल्लिग कौम की हैसियत से शर्क़ुल हिंद में एक ख़ास हैसियत रखती है। न्यू गियाना से लेकर सिंगापुर तक उसके ताजिर अपने जहाज लेकर फिरते हैं और उनके असर से नहायत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। संबावा, लोम्बोक जजीरे सूफ संदल वगैरह तमाम जज़ायर में उसकी बदौलत दीन मुबीन की इशाअत हुई और ख़ुद सल्पीस में उसने मसीहत को नहायत ज़बरदस्त शिकस्त दी। 18वीं सदी में मसीही मुबल्लिगीन ने बोलांग और मोंगोडो के राजा को ईसाई कर लिया था और उसके असर से पूरी रियासत ईसाई हो गई थी, मगर लोगी ताजिरों ने एक सदी के अंदर उसे ईसाई से चुंगल से आज़ाद करा लिया और आखिर 1844 में खुद राजा जेकोबस ने इस्लाम कबूल कर लिया। जज़ायर फिलिपाइन निहत्त इस्लाम की एजाज़ तस्खीर का सबसे बड़ा मुजाहरा जज़ायर फिलिपाइन में हुआ। यहाँ इस्लाम की इब्तिदा मलाया के एक ताजिर शरीफ काबंग उसने की थी, जो अपने चंद साथियों के साथ मंडानाओ में आकर आबाद हुआ था। यहाँ उसने कसरत के साथ अहले फिलिपाइन को मुसलमान किया और उसके बाद मुसलमान ताजिरों की आमद और इस्लाम की इशाअत का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। उन वहशी कबाइल में इस्लाम की तालीम का ये असर था कि 1521 में जब हस्पानवी मुस्तमरीन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुसलमानों और काफिरों के माशरत, तहजीब और अखलाक में एक नुमाया इम्तियाज़ पाया और उन्हें हैरत हुई कि इस कलील अरसे में बुत परस्त वहशियों की ज़िंदगी में ये अजीम इनकलाब क्यों कर पैदा हो गया। क्योंकि यहाँ इस्लाम का असर बहुत हदीसुल अहद ताज़ा था, इसलिए हस्पानिया ने उसे मिटाकर मसीहत को फैलाने के लिए नहायत सख्त कार्रवाइयाँ शुरू करी और तलवार के जोर से कबाइल को ईसाई बनाने लगे। ये सिलसिला 20वीं सदी के महज़िब अय्याम के इब्तिदा तक जारी रहा और स्पेन ने मजहब के खातिर जुल्म और सितम ढाने में कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ मसीहत के मुकाबले में इस्लाम की इशाअत नहायत तेज़ी के साथ हुई, क्योंकि फिलिपाइन के लोग हज़ारों की तादाद में तमाम अतराफ से भाग कर मंडावाना में और सोलो की इस्लामी रियासत में आए थे और फौज इस्लाम कबूल करते थे। और फिर हैरत ये है कि 19वीं सदी के आखिर में जब यहाँ अमेरिका का तसल्लुत कायम हुआ और मजहबी तशद्दुद का दौर ख़त्म हो गया तो इशाअत इस्लाम की वो तेज़ रफ्तार भी बाकी नहीं रही। ताहम ज़माने अमन में मुसलमान ताजिर नहायत कसरत के साथ इतराफ़ में फैल गए और जदीद तरीन ख़बरों से मालूम होता है कि वहाँ खामोश इस्लाम की तबलीग का सिलसिला नए सिरे से जारी हो गया है। जी रुक जाइए नैयर भाई, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ये जो मिंदानाओ कहा जा रहा है यह दरअसल फिलीपींस का कैपिटल भी है, तो ये सब जजीरे हैं। जी, फिलीपीन में इस्लाम का तस्करा किया है अभी मौलाना ने। नैयर भाई यहाँ से पढ़िए आगे। नैयर भाई जी जी। न्यू गियाना में इस्लाम की इशाअत जदीद तरीन अहद से ताल्लुक़ रखती है और ज़्यादातर सवाहिल तक महदूद है। इब्तिदा उसका मगरबी इलाका सुल्तान बुज्जान के ताबे फरमान था, इसलिए 16वीं सदी में शुमाल मगरबी गयाना में इस्लाम का असर ज़्यादा वसअत इख्तियार कर गया।
1606 عیسوی میں مسلمان تاجر اسے مغرب کی طرف بھی لے گئے اور جزیرہ نمائے اونین کی بت پرست آبادی میں اسلام کو پھیلا دیا، مگر ان اطراف میں اشاعت اسلام کا اصل زمانہ 19ویں صدی کا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں جزیرہ عادی نے اسلام قبول کیا اور 20ویں صدی کی ابتدا میں سیرام اور گورام کے مسلمان تاجروں نے پلاوا وغیرہ جزائر کو اسلام سے روشناس کیا۔ جزائر کائی میں 19ویں صدی کے وسط تک مسلمانوں کا نام و نشان نہ تھا، صرف جزیرہ بندہ کے چند تاجر رہا کرتے تھے۔ دفتن 1878 میں تبلیغ کا کام شروع ہوا اور تھوڑی ہی مدت میں مدورا، جاوا اور بامی کے مسلمان تاجروں نے اس قدر کثرت کے ساتھ جزائر کائی کے باشندوں کو مسلمان کر لیا کہ اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد 16,000 سے متجاوز ہے، جو کل آبادی کے نصف کے برابر ہے۔ مجموعہ الجزائر ملایا میں اسلام کی عظیم الشان کامیابی، جس کا مختصر سا حال آپ نے ان سطور میں ملاحظہ کیا ہے، 6 صدیوں کی خاموش مساعی کا نتیجہ ہے جو زیادہ تر تاجروں اور عام سیاحوں نے انجام دی ہیں۔ ان کے پاس کوئی تلوار یا حاکمانہ قوت نہیں تھی، بلکہ صرف تبلیغ دین الہی کا ایک زندہ اور تابندہ ذوق و شوق تھا۔ اپنے سفر کے خطرات و محالک اور تجارتی منافع کی زرپرستانہ زندگی میں بھی مذہب کی خدمت کا والا و شدہ بنائے رکھا اور ان کے اندر ایسی شفیدگی پیدا کر دی کہ انہوں نے تمام دوسرے مقاصد کو ثانوی درجہ دے کر صرف دعوت الی الخیر اور تبلیغ دین مبین کو اپنا اولین مقصد قرار دیا۔ جدید دور میں بھی جبکہ تمام دنیا کے مسلمان باستثناء افریقہ فرض سے غافل ہو گئے ہیں، شرق الہند کے عام مسلمان میں یہ ذوق باقی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہاں تاجروں اور کاروباری آدمیوں کے علاوہ حکومت ہالینڈ کے سرکاری ملازم تک تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ملائی زبان کو اس قدر کثرت کے ساتھ اسلامی لٹریچر سے بھر دیا ہے کہ جو غیر مسلم سرکاری زبان ہونے کی حیثیت سے اس کو سیکھتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور اکثر اوقات مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ جی اور پڑھیے عمل 7واں باب دعوت عمل۔ یہ طویل داستان سرائی محض اس لیے نہیں تھی محض اس لیے نہیں تھی کہ اس سے کچھ افسانہ ہائے پارینہ کو چھیڑنا مقصود تھا، بلکہ اس سے دراصل ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کی دینی اور دنیاوی قوت کا اصل سرچشمہ وہی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جس پر اس کی ساری زندگی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس نے مسلم نام کی ایک قوم کو حضرت حق پیدا کیا تھا۔ اور چونکہ پیغام کی فطرت اس بات کو چاہتی ہے کہ اسے مرسل الیہ تک پہنچایا جائے، اس لیے تبلیغ خود اسلام کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلام حقیقت میں ایک الہی پیغام ہے جس کی مخاطب کرۂ ارض کی تمام بشری مخلوقات ہے، اور ہر شخص جس تک یہ آسمانی برکتوں کا پیغام پہنچ جائے اس امر پر عند اللہ مامور ہے کہ اپنی بنی نو کے زیادہ سے زیادہ افراد تک اس کو پہنچا دے۔ یہی حقیقت تھی جس کو آیت کریمہ آل عمران 110 میں کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میں ظاہر کیا گیا تھا، نہیں یہ کچھ چھوٹ رہا شاید، میں ظاہر کیا گیا تھا اور یہی ایک مقصد تھا جسے پورا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی قوم کو پیدا کیا تھا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ آل عمران 104۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری ہو رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور اس معمولیت کے احساس نے اسلام کی 1300 سالہ زندگی میں جو حیرت انگیز کرشمے دکھائے ہیں ان کا ایک نہایت مختصر سا خاکہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے مطالعے سے یہ حقیقت خوب روشن ہو گئی ہوگی کہ جن مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کی ذمہ داری کا احساس موجود تھا، انہوں نے کس طرح
उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल-नहल 125। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ। इसके मुताले से ये हकीकत खूब रोशन हो गई होगी कि जिन मुसलमानों में अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी का एहसास मौजूद था, उन्होंने किस तरह के अम्र इलाही पर अमल करते हुए महज तलकीन और तबलीग की क़ुव्वत से एक दुनिया को इस्लाम के लिए मुसख्खर कर लिया। अफ्रीका के वसी बर-ए-आज़म में बगैर किसी जब और मकर दगा के जिस तरह करोड़ों आदमी इस्लाम के हल्का बगोश हो गए, चीन में बगैर किसी मादी और जब्बारी क़ुव्वत के जिस तरह आबादियों की आबादियां इस्लाम की ताबे फरमान बन गई, जज़ायर मलाया में निहत्ते और बेजोर ताजिरों के हाथों जिस तरह 4/5 आबादी खुदाए वाहिद की परस्तार बन गई, तातारिस्तान के मुस्लिम कश और खूनख्वार वहशियों को ज़ईफ और नाजुक औरतों और बेनवा दरवेशों ने जिस तरह इस्लाम की आस्ताना रहमत पर लाकर झुका दिया, उसकी बसीरत अफरोज दास्तान हमने इसी एहसास के करिश्मे दिखाने के लिए अपने बरादरान मिल्लत के सामने पेश की है, और इससे हमारा मकसद ये है कि उनमें भी किसी तरह ये एहसास जाग उठे। जी जी पढ़िए, एक और पैराग्राफ पढ़ के रखिए। तुम 5 मिनट रुको, मैं भी 1857 के बाद की तबलीगी सरगर्मियां। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के ज़माने में मुसलमाना ने हिंद की इस्लामी हमीयत को जो दिल गुदाज सदमात पहुँचे थे, उन्होंने कुछ अरसे के लिए उनकी दीनी हिस्सियात को बेदार कर दिया था, और उसकी बदौलत 1857 के बाद तकरीबन 40 साल तक इशाअत इस्लाम का काम निहायत तेज़ी के साथ होता रहा। मगर अफसोस के बाद में इस्तिलाए कुफ़ार के असर से वो दीनी एहसास और वो ज़ौक़ तबलीग ख़त्म हो गया, और खिदमत दीन का वो आम जोश जो कुछ अरसे के लिए पैदा हो गया था, आपस की कुफ्रबाजियों और बाहमी जंग फसाद में काम आने लगा। 19वीं सदी के निस्फ आखिर की तारीख पर जब हम नजर डालते हैं तो यह हैरत अंगेज वाक़या हमारे सामने आता है कि उस जमाने में कोई बाकायदा तबलीगी निज़ाम कायम न होने के बावजूद नौ मुस्लिमों की तादाद में हर साल 10,000 से लेकर 6 लाख तक इजाफा होता रहा है। उस जमाने में उलमा और वाज़ीन की एक बहुत बड़ी जमात ऐसी पैदा हो गई थी जिसने अपनी जिंदगी तबलीग दीन के लिए वक्फ कर दी थी, और अपनी इनफरादी हैसियत में शहर दर शहर फिरकर सैकड़ों आदमियों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया था। उनके अलावा आम कारोबारी मुसलमानों में भी ज़ौक़ इस कदर फैल गया था कि दफ्तरों के मुलाजिम और मामूली दुकानदारों तक इस्लाम की इशाअत करते थे। चुनांचे अंजुमन हिमायत इस्लाम की पुरानी रिपोर्टों में हम मदारिस के असातिज़ा, सरकारी महकमों के मुलाजिमों, छोटे छोटे ताजिरों, हत्ता के एक ऊंट गाड़ी वाले तक को अपने दीन की इशाअत में मशगूल पाते हैं। लेकिन अब मौजूदा दौर में इशाअत इस्लाम की सुस्त रफ्तारी की वजूह पर अगर गौर करें तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपनी ही गफलत और दीनी बेहिसी पर आयद होती है, वरना जाहिर है कि इस्लाम आज भी वही है जो पहले था। उसकी फितरत में कोई तगय्युर ना हुआ है और ना हो सकता है। अलबत्ता हम बदल गए हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है, हमारे जज्बात और हिस्सियात बदल गए हैं, और ये सब तनज़्ज़ुल उसी का नतीजा है। बस अगर आज हिंदुस्तान में इशाअत इस्लाम का मसला एक नाजुक सूरत इख्तियार कर गया है तो उसका सही हल ये नहीं है कि हम कॉन्फ्रेंसों पर कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद करें, अंजुमनों पर अंजुमनें बनाएं, रिसालों पर रिसाले शाये करें और महज शोर व शुग़ब में अपना वक्त ज़ाय कर दें, बल्कि इसका असल हल ये है कि हम मुसलमानों को मुसलमान बनाएं, उनमें सही इस्लामी रूह फूंक दें, उनकी जिंदगियों को खालिस इस्लामी जिंदगी के खालिब में डाल दें, उनके अंदर से उन तमाम बातिल अकायद, मुब्तदाना रसूम और गलत आदात को दूर कर दें जो सदियों तक एक मुशरिक कौम के साथ रहते रहते पैदा हो गई हैं, और उनके अंदर मजहबियत का एक ऐसा जज्बा पैदा कर दें जो हर मुसलमान को अपने दीन का एक सरगर्म मुबल्लिग बना दे। हमने जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमानों ने कभी ईसाइयों की तरह मिशनरी सोसाइटियां बनाकर काम नहीं किया। उससे मुराद ये नहीं है कि हम तंजीम के साथ काम करने के मुखालिफ हैं, बल्कि दरअसल मुराद ये है कि ये काम महज एक जमात या चंद जमातों का नहीं है, बल्कि उसके लिए मुसलमानों में तबलीग दीन के एक ऐसे आम ज़ौक़ की ज़रूरत है कि हर मुसलमान
اپنے آپ کو اس مقدس کام کے لیے مامور سمجھنے لگے۔ جی چلیے جزاک اللہ، یہاں رک جاتے ہیں۔ اب تقریباً اور 14-15 صفحات ہیں جو انشاءاللہ کر لیں گے اور یہ کتابچہ مکمل ہوگا، اسلام کا سرچشمہ قوت۔ غور کیجئے، یہاں مولانا نے جو بات پھر سے دہرائی ہے، اس کتابچے کی ابتدائی آپ نے کہا تھا کہ ہم کرسچن مشنریز کی طرح کوئی ایک گروپ جو صرف دعوت کا کام کرے ایسا تیار کر کے دائیوں کو نہیں، بلکہ امت کا ہر فرد اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی قابلیت کے مطابق دین کا کام کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، مجھے خاص کر یہ پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا، کیا کوئی جذبہ آپ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچے، کیا ان رائٹنگز کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہے آج، کاش ہم بھی کچھ ایسا کرتے کہ کہیں جا کے بس جائیں یا جہاں کہیں رہتے ہوں ہماری وجہ سے اس بستی میں اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے ہم؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ ابھی میں ایک بات سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کریں گے آج۔ مولانا امیر جماعت جناب سعادت اللہ سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے ابھی کووڈ کے درمیان کچھ دعوتی باتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر ہم ٹارگٹ کر لیں، جس طرح ہندوستان میں حکومت مرکزی اعتبار سے 5 سال کی آتی، ہم 5 سال کا ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر مسلمان، اور 5 سال میں اگر ہم آج ہماری جو تعداد ہے 20 سے 25 کروڑ مسلمان، 125 کروڑ کی آبادی، یعنی ہر 5 آدمی میں 1 آدمی ہم ہیں، 4 آدمی اور ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ 5 سال اگر ہم سیریسلی اس ایفرٹ کو لگائیں کہ ہم صرف ہر سال میں 1 آدمی کو اسلام سے متعلق اتنا کنونس کر دیں گے کہ یا تو وہ اسلام لے آئے، یا اگر وہ اسلام نہ بھی لائے تب بھی اس کا زہر اسلام سے متعلق ختم ہو جائے۔ 5 سال میں 4 آدمیوں کو اگر ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ یقین مانو ایک 5 ایئر کے سینٹرل گورنمنٹ کے ٹرم میں اس پورے ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے، بشرطے کہ امت مسلمہ اس بات کے لیے تیار۔ اب ہر آدمی نہیں کر پائے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سال میں 1 کے بجائے جو ہے 10 کو کر سکتے ہوں، اور قابل لوگ ہوں تو اور زیادہ کر سکتے ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن آن این ایوریج مطلب اگر آپ یہ کیلکولیشن کو ذہن میں رکھیں کہ 5 سال میں اس ملک کی پوری تقدیر بدلی جا سکتی، بشرطے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی جزوی، فروہی، اختلافی ان سب باتوں کو تج دے، پیچھے رکھے، اور اس کو نہ گفتگو کرے بلکہ بات یہ کرے کہ جو کچھ بات کرے وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرے، اور ایک کلمے کے بینر تلے اگر جمع ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نسبت سے جمع ہو جائے تو کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو سنگ پریوار کے لوگوں کو اور نہ جانے کن کن کو پوری دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام آ رہا ہے اور مسلمان آ رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے اس بات کا، اور اللہ ان کے اس ڈر کو پورا کر کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن اور کوئی ہماری جو ہے وہ ہے، مطلب ہمارا اپنی شرکت ہے اور ہماری اپنی کچھ کوششیں ہیں، تو ہم خوش قسمت ہوں گے اس اعتبار سے کہ ہم نے اسلام کے لیے کچھ کیا، ورنہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، کھائے پیے جیے، گھر بنائے، بیوی بچے سبھی کچھ ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں ہوگا کہ انسانیت یاد رکھے۔ آئیے اس عزم اور ارادے کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کریں کہ ہم میں سے اگر ہم میرے اور آپ کے دلوں میں کوئی بات ایسی پیدا ہوئی ہو آج کی اس رائٹنگ کو پڑھ کر سید مودودی کی، کہ ہمیں بھی اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہمارا بھی فرض عین ہے۔ یہ چند گروہ کے یا چند علماء یا مفتی اور چند لگے بندے لوگوں کا نہیں، ہر مسلمان پر یہ فرض عین ہے، اس لیے کہ آخری نبی کی آمد کے بعد یہ اب انبیاء کا سلسلہ رک گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، قرآن مجید کے بعد پھر کوئی اور کتاب نہیں، شریعت محمدی کے بعد اور کوئی نئی شریعت نہیں، یہ سب مکمل ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے اس دین کے کام کے لیے کوشش کریں کہ ہم جہاں رہتے ہوں اگر بہت زیادہ دور نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں تک اسلام کی بات کو پہنچانے کی اس کوشش کو اور اس بے چینی کو ہم اپنے پروان چڑھائیں، بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کو اللہ تو دائی بنا دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہماری اس چھوٹی سی نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے ہم سے دعوت دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جائز دلی
دعاؤں کو اور حاجتوں کو پوری فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں جو لوگ تاجر پیشہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے اندر ہم عافیت کا سوال کرنے والے ہوں، جنت کے طلبگار ہوں، دوزخ سے پناہ مانگنے والے ہوں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے ان مخلص اور بندوں میں سے شامل فرما جن پر شیطان کا بس نہ چلتا ہو، جس سے شیطان دوست نہ رکھتا ہو، بلکہ اے اللہ جو تجھے دوست رکھتے ہیں اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے۔ اے الہ العالمین اس زمین پر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس تحریک اسلامی کو جاری اور ساری رکھ، اور اس کا سارے ہندوستان پر اور پوری دنیا پر اس کے اثرات کو پھیلا دے، اور اے اللہ پھر سے اسلام کی ہوائیں چلا دے اور ساری دنیا کو امن اور چین اور شانتی عطا فرما اس اسلام کی دولت کے حوالے سے۔ اے الہ العالمین ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما لے، ہم سب راضی ہیں اللہ تجھ سے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام